Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, before we start our class today, let's open our class by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. How was today? Okay, great. So, who absent today? No one? No one? Okay, alhamdulillah. Last week kalian belajar tentang apa? Oke, tentang descriptive text. Dengan siapa? Miss? Oke, Miss Zizi. So, kali ini kita akan belajar tentang suatu teks yang berupa cerita khayalan atau dongeng. So, di antara kalian siapa yang tahu tentang apa itu? Apa? Iya kamu, Wulan? Oke, tentang narrative text. Nah, what is narrative text? Oke. Di sini, I have prepared the PPT of narrative text. Narrative text. Definition of narrative text is: narrative text is a story with a complication or problematic events and it tries to find the resolution to solve the problem. Jadi, naratif adalah cerita dengan kompilasi atau peristiwa bermasalah dan berusaha menemukan resolusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, apa sih tujuan naratif teks di sini? Nah, kita lihat di PPT. Communicative purpose: to amuse or entertain the readers through the story. Jadi, naratif teks ini bertujuan untuk menghibur pembacanya. Well, di sini ada generic structure, orientation, complication, resolution. So, what is orientation? Orientation is setting the scene and introducing the participants of the story, where and when the story occurred. Nah, artinya pendahuluan atau pembuka yang berupa pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Yang kedua ada complication, explaining where the problems in the story developed, yaitu pengembangan konflik atau pemunculan masalah pada cerita itu. Yang terakhir ada resolution, explaining where the crisis is resolved for better or for worse. Nah, di sini itu ungkapan penutup yang menunjukkan berakhirnya cerita. Next, language feature. Di sini bahasa yang digunakan ada beberapa, yaitu using simple past tense, example picked up, sought, and found, and etc. And using adverb of time, like you can use once upon a time, one day, and each other. And using specific character, like the goose and the shark, and time conjunction, like when, then, suddenly. Langsung saja pada example of narrative text ya, biar kalian nggak bingung apa itu narrative text. Contohnya bagaimana? Nah, di sini saya mengambil judul The Hare and the Snail. Coba Novia Kharinisa baca paragraf pertama. Well, the hare was once boasting of his speed before the other animals in the forest. I have never been beaten yet so far when I put my full speed. He said, I challenge anyone here to race with me. He said again arrogantly. Okay, well, great. Thank you very much. So, we will know the
paragraf pertama itu ada apa aja, misal orientation atau complication or resolution gitu ya. Setelah kalian membaca contoh narrative text, kita akan mengetahui generic structure-nya. Do you get it? Okay, thank you. Di sini orientation-nya yang mana? Coba dilihat di PPT ya. Oke, betul sekali. Di orientation-nya ini, it clearly states that the participant are the hare and the snail who live in one's time. Jadi di sini itu sudah jelas sekali ya menyatakan bahwa tokoh dalam cerita ini adalah si kelinci dan si kura-kura. Ya, betul sekali. Di film Upin dan Ipin, si Mail itu memiliki peran sebagai kelinci, betul sekali. Kalau si Ipin atau Upin itu yang menjadi kura-kura. Nah, setelah kita mengetahui orientation, kita mencari what is complication of narrative text di cerita ini. Nah, from the second and third paragraphs, we see that the major complication is said by the arrogant hare. In the first scene, hare and his sport tried to humiliate tortoise, while in the same time the tortoise was practicing hard because hare thought it was safe. He took a nap, but that was his big mistake, right? Di paragraf kedua ini, kita melihat bahwa kerumitan utama terjadi pada kelinci yang sombong pada adegan pertama kelinci dan para pendukungnya berusaha menghina kura-kura. Sementara pada saat yang sama, kura-kura itu sedang berlatih keras. Karena kelinci mengira itu aman, dia sampai tertidur siang. Tetapi itu adalah kesalahan yang besar. Nah, di film Upin Ipin, kalian itu melihat si kelinci memakan apa? Wortel. Oke. Nah, di situ habis memakan wortel dia tertidur pulas hingga akhirnya si kura-kura itu melewati si kelinci dengan tekadnya yang keras dan dia gigih untuk berusaha keras agar dia menang. And finally, nah ini resolutionnya, the history of hare and tortoise is closed with the skin of tortoise winning the race. It was a bad and sad ending for hare, but it was the victory of tortoise. Nah, sejarah kelinci dan kura-kura ditutup dengan adegan kura-kura memenangkan perlombaan. Nah, itu adalah cerita yang menyedihkan bagi si kelinci dan menyenangkan bagi si kura-kura karena memenangkan perlombaan tersebut. Do you get it from this story? Oke, di sini ada moral value lesson of narrative text. Yang pertama ada entertaining the readers with an interesting story. Jadi kita bisa mengambil cerita atau membuat cerita untuk menghibur bagi pembacanya. Nah, dengan apa kita menghibur pembaca itu? Ya, dengan cerita yang menarik. Kita membuat story that can make the readers interesting. Okay? And kedua ada teaching a certain moral lesson to the readers. Jadi mengajar moral tertentu mendengarkan pembacanya. Nah, sampai sini paham? Oke, Dery, Abdullah, Haris? Oke. Nah, what we can get for above narrative text in the story of hare and tortoise is we get the valuable lesson that fast is not always winning, but slow and steady is
winning in the end. Okay, thank you very much. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dari naratif teks ini, and I hope much that you will get knowledge here. Don't forget to study at home. Before we close our class today, let's close our class by reciting hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.